Lephata la botsogo le boitekanelo le tsweletse ka go gasa melaetsa ya thibelo ya mogare wa COVID-19 kgotsa coronavirus jaaka o tlwaelesegile. Mogare wa corona o tsweletse ka go ama le go gapa matshelo a batho lefatshe ka bophara. Mogare o borai fela thata. Ka jalo setšhaba se rotloediwa go dira tsotlhe tse di maleba go thibela kanamo ya one. Thulaganyo ya tsa botsogo gompieno e tla lemoga maiteko a dirwang ke lephata la botsogo le boitekanelo segolobogolo ko dikokelwaneng, dikokelong ga mmogo le mafelo otlhe fela a botsogo. Re leba gape maiteko a dikompone kgotsa mekgatlho e ikemetseng ka bonosi, setšhaba ka bongwe ga mmogo le mabentlele ka go farologana mo go thibeleng kanamo ya mogare o. Tla re simolole ka go utlwa gore dikokelo le dikokelwana tsa rona tsa botsogo di ipankanyeditse seemo sa mogare wa corona go le kae. Bagaetsho re le Julia Molefe Clinic le rona hela jaaka re itse gore go na le segage jaja sone se se re tlhasetseng se sa COVID-19 re ipaakantse go hema gone gore bolwetse bo le bone bo ka hela bo ramile. Mme dio dingwe tse re di dirileng ke gone gore hela jaaka o tsena ko main entrance mo tleliniking re na le sekupu se se tlhapang diatla se e leng gore re se tsentse molora mo teng. Mongwe le mongwe o tsenang ka tleliniki o tlhapa diatla gone ho a ba simolola a tsena mo tleliniking. E be re tsena mo teng ga tleliniki hela ga veranda re nya tleliniki re beile tafole ho e leng gore le ka gore re screen bone batho ba botlhe ba ba tsenang mo tleliniking. Pele ga motho a tsena re mmotsa gore a ona le history ya gore o kile a tswela kwa ntle ga Botswana a ya kwa mahatshe a leng gore a amilwe ke bone bolwetse ba corona. Re mmotsa le ka flu-like symptoms ha e le gore o na le dingwe di ka itsone tseo ka gore be re itse gore ke high risk gore re mo isitisetsa ko roomong e leng gore re beile gone mo tleliniking kana re tsentse dio tse tsotlhe gone gore a ye go tlhatlhobela gone ka koo pele ga re hitisetsa kana re itsise tleliniki ya se ke Tumile Masire e leng gore e screena bone batho ba go nna jalo. Mo teng ga tleliniki balwetsi ba rona re ba 1 meter apart. Go dira elo ke gone gore ka ra itse gore flu-like symptoms ngwa tsone ke go gotlhola ke go ethimola. Re rela gone gore ga go ka dirala go nne le mongwe e leng gore wa gotlhola kana wa ethimola matlhasedi a ska kgona go hitlhella yo mongwe e leng gore o bapile le ene. Mme so se sengwela ke gone gore ra ba rutintsha phakela le phakela mo tleliniking ra ba rutintsha ka yone COVID-19 le gone re ba tshwantse gore ba itlamele ka tselentseng jalo ko malapeng. Dikokelo le dikokelwana tsa rona tsa botsogo di malalaalaotswe mo maitekong a go netefatsa thibelo ya mogare wa COVID-19. Fa jaanong re le ba dikompone, mekgatlho e ikemetseng ka bonosi ga mmogo le marekisetso a dijo re ka re bone ba dira eng go ipaakanyetsa mogare wa corona. Rona re le Mr. Veg re ipaakantse jana. Mr. Veg ke akaretsa o mo Gaborone, Kasane, Maung le ko Francistown. Go simolola ka di-customer tsa rona re ba betse ha ba tlhapelang diata teng. Go na le molora le metsi nga tla mo ba dirisa go tlhapa diata. Go tswa ho di-trolley tse ba di dirisang ra di sutla ka motswako o e leng gore o bolaya megare. E be le gone ba ka tsena mo shopong ha ba tswa mo shopong gape re ba encourage gore ba tlhape diata ba boe ba tlhape diata. Di-trolley tse neng ba di dirisa re di beela ka ga tlhoko le tsone hela yalo di tla bo di sprayiwa ka motswako o e leng gore o bolaya megare. Bana ba rona mo shopong maphakela le maphakela ha ba tsena le bone hela yalo ba tlhapa diata ha ba seno nna ba tlhapa diata ka molora le metsi ba tla bo le bone ba tsena mo shopong. E be re nna le bokopano bo e leng gore mo go bone re ba tlhalosetsa ka ha ba ka itshwarang ka teng ka ha ba ka iprotectang ka teng le gone gore mogare sente o spreadiwa yang. Re ba mangwe coaches re ipakantsa hela thata ka seemo se sa coronavirus. Ba palami ba rena ha ba tsena pele ga ba tsena ra ba spray le mo ba seng tota gore se re spray already le ha ba tshwarang teng ka diata ra spray le ha ba tsena mo teng
ra ba bolela gore a re bule difestere le bona ebile re ba hamolaetsa wa coronavirus gore ba itlhokomele jang. Go a itumedisa go lemoga fa dikompone mekgatlho e ikemetseng ka bonosi ga mmogo le marekisetso a dijo ba lemoga botlhokwa jwa thibelo ya mogare wa corona. Tiro e tlhokana le go tshwaraganelwa ke botlhe gore seemo se fengwe ke dife tse batho ba tshwanetseng go di dira go thibela go amiwa le kanamo ya mogare wa corona. Se se botlhokwa mo batswaneng le batho hela ka kakaretso gore ba ithibele mo bolwetseng jwa corona ke go sala ditsamaiso hela tsa bophepa. Bophepa jo hela bo simologa ka go tlhapa diatla, o di tlhapa ka metsi a phepa le molora. Lebaka la gore o dire yalo ke bophepa sa ntlha. Sa bobedi ke gore megare e tshaba molora, a re bue hela jang. Ha o ka gakologelwa bogologolo ha re gola ne go na le dinta, mme morago hela ga molora dinta di nyeletswe. Ha go nnang phepa teng ditshedi tse bogolo jang tse re sa kgone go di bona ka matlho di nyelela mo tlhogo. Yaanong corona kana le yone ke setshedi se se tshwanang le seo. Ba tshwanetse re tlhalose gore go tlhatswa go ira gore go tlhatswa kana go tlhapa go ira gore setshedi seo se ka sa nna ho gore wena e re o tla ka diatla tsa gago o se ka wa se tshwara o sa se bone mme wa se hitisetsa ko e leng gore se ka hela se go babaletse teng. Mo go itlhokomeleng bogolo jang mo go gotlholeng le mo go ethimoleng bogolo jang ha re bua ka mhikela o e leng gore corona ke nngwe ya malwetse yone ao. Ra re batho ha ba gotlhola ba thibe molomo, mme ga se corona hela ke mehikela yotlhe. Ba thibe melomo gape ha ba ethimola ba thibe melomo. Re rotloetsa gore ba thibe ka sengwe se e leng gore ba ka hela ba se bolokile sentle kana ba se tshubile kana ba se latlhetse ko e leng gore ga se ka ke sa kgotlelela teng. Lebaka ke le mo coroneng ha re bua ka corona, ha o gotlhola go na le mathe a gasegang kana o ethimola go na le matute a gasegang ke one matute a e leng gore a tshegetsa one mogareo. Ha le gore a gasegela mo setilong jaaka ke ntse mo setilong jaana go raya gore motho yo o tla nnang ha ka tshwara go loga a ba a sa tlhape gore a ba itshwara se ga tlhogo wa go hela isitse one mogareo mo teng ga mmele wa gagwe. Go tlhapa diatla ka metsi a phepa le molora ke konokono mo go thibeleng kanamo ya mogare wa corona. Ka jalo setšhaba se rotloediwa thata go tlhapa diatla kgapetsa-kgapetsa go fitlhelela se. Tla re tswelele le dintlha tse dingwe tsa go lwantsha kanamo ya mogare wa COVID-19. Kana le ha gone re gakolola batho gore le ha ba go tlhola le ha ba ithimola ba ithiba go na le gore go go tshweke be go raya gore kgotsana o kgona gore o hello o ethimotse o ise o ipaakanye kgotsa sena yone pampitshana eo be re kgotsana o ethimolele mo sekgonong kana go gongwe bo sa kgone go ethimolela le ha o ethimola mo sekgoneng be go raya gore mme ga ke go gasega ga tlhoka go nna teng. Yaanong go lomoga gore o nne kgakalanyana re lebeletse gore ha o ethimola seo se ethimolang se kgona go tsamaela kae. Yaanong 1 to 2 meters seo o tswa gone ho gore ha re ka bula phatlha ha gare ga rona go tla ngotla gore one matutenyana a gore go go rona ka gore a tsamaya mogare o tsamaya mo go one. A re bue ka gore mo nakong e re leng mo go yone ke eng re motho ha a na le dikai tse di tsamaelanang le tsa flu kana a sa ikutlwe sentle bogolo jang ke ile a amana le batho ba tswang ko mahatsing one ao ke eng re a se ka se patela re batla gore re thibele mogare gore o se kwa gasang. Jaanong ke gone mo re reng ha o na le dikai tse o kile wa amana le batho ba kana o kile wa ko lehatsheng leo so se se botlhokwa ke gore o letse mogala wa 997 ba bongaka ko 997 ke bone ba tla gakololang gore ha go ntse jaana re tla ire jaana le jaana le jaana le jaana le jaana kana ba tla go go wena ba tla ba ipaakantse gore be ba itshireleditse gore e se ka ga nna le kanamo. Selo se se botlhokwa ke gore re se ka ra anamisa. Setšhaba se rotloediwa go sala morago ditaelo tsa ba botsogo mo thibelong kgatlhanong le mogare wa corona ga mmogo le go itekodisa mo go ba botsogo mo mogaleng wa mahala wa 997
fa ba lemoga dikae tsa mogare wa corona. Mme gone mogare o wa corona o anama jang, mme ebile motho o ka lemoga ka dikae dife gore o mo diphatseng. Ha ke re ke go tlhola kana ke thimola kgotsa wa gasegela ha o bo tla go nna ha o bo tshwara nko kana molomo kana matlho ke kana ke boletse jo ileng gore bo ama mahatla thata. Mogare o kgona go bona tsela ya gore o tsene go ileng gore o baballa teng. Dikai tsa teng gantsi be nna gone go gotlhola, go ethimola le go gotela ano mmele o setse o ipotsa gore ke tsenwe ke eng. Yaanong o leka go ipaakanya. Yaanong kana ke mogare o mošwa o sa itseweng ke gone mo bonang e ka re o tsosa tsebetsebe mo bathong ka gore ga rena kalahi ya ona. Mogare wa corona wa amile botsogo ga mmogo le maikutlo a setšhaba ka kakaretso. Go nna teng ga mogare go ne go atisa ketsaetsego, go kotlomela maikutlo le tshogo ga mmogo le tšhakgalo mo bathong ba bangwe. Re le setšhaba re tshwanetse go tshwara jang maikutlo a rona go babalela botsogo jwa rona jwa tlhaloganyo mo seemong se sa mogare wa corona. Tota ha re setse re wetswe ke segajaja se se tshwanang le se kana mathata a tshwanang le se jaana re tshwanetse gore re leke go babalela botsogo jwa rona jwa tlhaloganyo ka gore ba rothe ga re tshwane mo go tsibogeleng mathata a tshwanang le ya a maikutlo a kotometseng kana a wetseng ko tlase. Ba bangwe ithela ba le thatanyana gore ba kgone go itshwarelela, ba bangwe ithela a ba heketsa, mme hela motho o kare maikutlo a kotometseng a stress ke maikutlo a ileng gore nako le nako ha ona le mathata mongwe le mongwe o na le go itshegetsa ka itshegetsang ka teng, mme gape go na le letshogo mo teng ga gone moo. Mme hela mo letshogong leo ha o le motho a re tseye sekai, ha o tshositswe ke tau so tshwanetse gore se diragale o ka nna wa re wa sia flight ka sekgowa, kana wa freezer, kana o gamarega hela gone hoo, kana wa lwantsha yone tau yeneo. Mme ke nako ya gore yaanong re togele go gamarega, re togele go sia, yaanong re lwantshe. Go lwantsha mo ke hela hale gore jaanong re simolola re dira sa ba botsogo ba se bua sa ba reng a go tlhapeng diata, ha o go thola o go thole o konne letsogo go thelele mo sekgonong. Ha re rumadisane ka tsela e tshwanetseng e ka sekeng ya re ka moso ya re tsenya mo diphatseng. Mme hela gantsi ha re ntse go ntse yana ba re le setšhaba tshwanetse re bone gore yaanong ha re simolola re bua le mang yo re mo tshepang, re bua le mang yo re mo tshepang ka gore ha re ka bua le ba sa ba re tshepeng ba heletsa ba re tsaetsega ditlhaloganyo tsa rona ebile gore yaanong ga re sa thola re itse gore re dire eng, re be re thela re dirile tse e leng gore ke diphoso. Mme hela go botlhokwa hela thata gore se re tshwanetse gore se dire a re direng gore a re amaneng re ikamanye le ba botsogo, kana ha o le gore mmadi o heteletseng a re amaneng le di-website tse e leng gore tsone di ka re thusa ya ka bo World Health Organization hela jalo tse e leng gore di ka di ha information e rileng. Mme hela ha e le gore gape o ko gae gore o leke go nontsha tlhaloganyo ya gago, o se ka nna mo letshogong le le ntseng jalo, o leke go ja sente, o robale sente gore o kgone le gore go itshidila mmele ka gore ga o ntse o itshidila mmele yana go na le matute a tswang a leng gore a heletsa a dira gore your stress levels le gone kutlwa botlhoko ya go e ko tlase e ka re ya tsholetsega hela thata mo e leng gore wa go heleletsa e le gore tlhaloganyo ya go yone ga e na le ga e le bothata. Bontsi ja rona ra re ha re setse re na le mathata a rileng a sa kgoneng, motho ta heletsa a re jaanong kana o nwa bojalwa gore a ta kgone go itebatsa. Kana ha o itebatsa jaanong o nwa bojalwa wa o lebala le tsone dio tsa ba botsogo ba rileng o di dire. Ba bangwe ke ba leng gore yaanong ba tsena mo ditaging tse e leng gore these are hard drugs tse di heteletseng tse di tshwanang le bo cocaine, bo matekwane le bo eng. Dio tseo ga di a siama nako yone ba gaetso ra re a re nneng re lebelele seemo se ka se ntseng ka teng re tle re kgone go se lwantsha. Le fa seemo sa mogare wa corona se tshosa, setšhaba se rotloediwa go sala ditaelo tsa botsogo morago go thibela go ka amiwa le go anamisa mogare o wa corona.
boikarabelo jwa rona re le setšhaba ke eng mo go thibeleng le go ipabalela mo go ka amiweng ke mogare o wa corona? Mo ntlhantlhe ke le mme a Semauso, pele ga ke rekisetsa motho ke mo tlhapisi ya diatla pele ke be ke tlhapa diatla. Ga ke sena go ira yalo ke be ke mo rekisetsa sa tsileng go se reka. Ke na le satellite ya me ya bogologolo hela phakala ke mo sa metsi a bothito ke thapa diatla tsa tsame ka yone. Ke netefatsa diatla tsa me ka ke di itse ke diatla tsa me ka gale ga di phepa. Ke netefatsa diatla tsa me di phepa nka abela batho se ke se ba abelang ka tsone. Baeng ha ba tsena maka gore gompieko seemo sa gompieko se change-ile ka gore thuto le one mo re dueng ra utlwa ko re tsena ka kgoro o mo re ya maho o mo tlela ka metsi a bothito o mo thapise diatla tse tsa gagwetse. Se ke se tlhaloganyang ke gore re tshwanetse gore re nne re sa patagana wa ba re tshwanetse go nna re o mongwe a ntse hale o mongwe a ntse hale 1 meter away. O tshwanetse gore o re ha o kopana le motho o mongwe o se ka mo dumedisa ka diatla ka gore o kgona go etshimola o bo hela o mo tshwara ka mabogo mme ga go a tshwanela gore go nne yalo ke go ke dumela hela le gore ha o sena go dira se o se dirang o tshwanetse gore o tlhape mabogo kgapetsa gore o se ka wa la tshelana bolwetse bo le go ya mo dikerekeng yana le tshwanetse gore le se ka la nna le mosuke le harologane o mongwe a le hale o mongwe a le hale. Ka go bua ka re nna jana television ka gore ke bo bona mo ditshwantsho tsa batho ba bangwe ke bola jwa bokotsi ga te botsana ka tlhogo be go nna mo mebikela be go nna eng tlhogo e opa e sa foleng ma ke tlhapa diatla ke sima go gamara ke tlhapa diatla ke nna school. Lephata la botsogo le boitekanelo lone le dira eng go itebaganya le seemo se sa COVID-19? Se se tona go gaisa dilo tsotlhe ke thuto. Ha re otlhe re tlhaloganya gore ke eng re tshwanetse gore re nne phepa, ke eng re tshwanetse gore re beye sekgala ga gare ga ba bangwe, ke eng re tshwanela go kgotlagana, ke eng tshwanetse gore ha re na dikai re letse ba botsogo. Kitso eo ha ile ko bathong go nna motlhogo go laola mogare. Ha o ka lebela ko mahatsheng a ileng gore dilo tse ntse re di buatse ga di a iragadiwa mogare o wa nama ka tsela e gagamatsang ene ha wa nama jalo o dira dilo tse dintsi o dira malwetsi o dira dintsho wa maitsholelo go nna le ketsaetsego e be o ka gakologela dilo tse kileng tsa iragala bongwageng tse di lekgolo tse di hitileng tse nne batho ba garimolo hela ke mhikela. Re tsweletse ka gone gore re rute batho e re ha ile gore motho o na le mogare o re bone gore re mo isa ko thoko ra mo tlamela yaka ke buile ga ona kalahi mme re le ka go tlamela dikai tsia ka bo go hotela bo go hloka go hema sentle le malwetsi a ileng gore a ka nama jaaka jwa mahatla je le gore khotsana o ka hela khotlelesegile mahatla bo pneumonia e be le gore re le ka go ala ga bo pneumonia mme kana jaaka re bua ga re batle gore re tle ko re batla gore thibelo e nne yone ya ntla ka gore mo lepateng la botsogo ga ra itebaganyala le mogare wa corona re lebaganye le malwetsi otlhe re lebaganye le tlhaelo ya bodiredi ya dilo tse tshwanetse re la ga gone re tshwere corona mme be re itse gore botshelo jwa letsatsi jwa a tswelela batswana ba batla ditirelo tsa botsogo ba di batla ka lorato ba di batla ka kutlwelo botlhoko ba di batla jaaka di ka neelwa ke motho yo o itseng gore o ira mo tlhatlhobong motho yo re mmelaelang a na le dikai ebile a supa gore o kile a amana le batho bone bao ba ba tswang ko mahatsheng a amegileng re na le ko re ba tlhatlhobelang teng re mangwe a mahatshe a mmalwa mo Aforika e leng gore mo gompiekong se re eme ka dinao re kgona gore re itlhatlhobele re kgona go tlhatlhoba 150 mo letsatsing mme ebile re tsweletse re le ka go aga loago lo longwe lwa gore re kgone gore re tlhatlhobe le go heta ho mme ke tiro hela e maatlametlo e leng gore tshwantse gore e se ka ya nyadiwa ka gore go dira loago lo ga se ke namane ye tona ya moroba mme mo gompiekong ma re kgona go tlhatlhoba mme jaaka o itse maranyane ha re sena go tlhatlhoba go na le ko re isang teng gore ba re tlhomamisetse gore ba re tsamaise tshipi ditonto ka gore ke yone tsamaiso ya ditlhatlhobo ko se ke tumile ke ko e leng gore mo kgaolong e ka kwano mo Gaborone ke gone ko e leng gore ha re na le motho yo re mmelaelang a na le dikai
re mo tshegeletsa ko re mo tlamelela ko ga molora o leng teng le metsi a phepa a leng teng o kgonne go diragatsa tiro e re e batlang ya gore go nne phepa mme di-sanitizer tsone di a letlelela mme kana gantse re beeletsa seemo se e leng gore ke se e leng gore di ka kgona gore di le palepane le mogare re ele tlhoko ga re reka tsone di-sanitizer ka gore gompieko batho ba bangwe ga ba mo go thuseng batho ba mo kgwebong yaanong re na le lephata le bidiwa gote BOMRA ka seke la sekgowa ke le e leng gore le sekaseka tsotlhe tse e leng gore di a dirisiwa le la Botswana Bureau of Standard yaanong ka gore gompieko re mo le roborobong mongwe le mongwe jaanong o tabogile a thula kwa re ka nna ra hela re jelwe ke batho ntsoma go ngwe re tlhapisiwa ka metsi hela a senang sepe jaanong dilo tse tshwanetse re di ele tlhoko re reke ko marekisetsong a tlhomamisitsweng a e leng gore ba na le boikarabelo jwa gore ba rekise dilo tseo le gore ha go ka itlhela ba sa rekisa so se se siameng go na le kgato nngwe e ba ka e tseelwang jaanong re rotloetsa setšhaba gore e se ka sa anamisa melaetsa kana dipuo tse di sa tlhomamisiwang se re se buang ke gore lephata la botsogo mo Botswana ke lone hela le leng gore le ka ntsha dilo tsotlhe tse di tlhotlhilweng ke gone mo ke yang ko radio moso le moso le gompieko ke na le wena yana re gasa molaetsa oneo jaanong re batla bao ba e leng gore ba ntsha melaetsa eo ba eme ga ba sa eme ba tla tseelwa dikgato kana golo mo ke tshireletso ya setšhaba ga re ka se ke re sireletse setšhaba jaanong re tla hela yang re motilwe ke malwetse